बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। जी, आज हम जो डिस्कस करने लगे हैं वो पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे से मुतल्लिक है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इन दिनों पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सियासी सरगर्मियाँ हमें देखने को मिल रही हैं। ख़ासकर हिज़्ब इख्तलाफ की जो जमातें हैं वो बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक हैं, और हिज़्ब इख्तलाफ की जमातों के मुतहर्रिक होने की वजह से हमें हुक्मरान जमात भी मुतहर्रिक नज़र आ रही है। और इस हवाले से जितनी भी हुकूमत की इत्तेहादी जमातें हैं वो इन दिनों जो है वो उनको खसूसी अहमियत मिल रही है। हिज़्ब इख्तलाफ की जमातें भी उनसे राब्ते में हैं, और ख़ुद हुकूमत भी जो है वो उनसे बार बार राब्ता कर रही है। और इसी वजह से हमने देखा कि किस तरीके से चौधरी शुजात हुसैन को मिलने गए ख़ुद इमरान खान, और इसके साथ इससे पहले जो है वो आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ और ये तमाम पॉलिटिकल जो रहनुमा हैं वो भी चौधरी शुजात को मिल चुके हैं। सिर्फ ये नहीं बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो इससे भी बढ़ के अवामी मोबिलाइजेशन जो है वो भी मुकम्मल कर चुकी है। और इसी वजह से चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मज़ार कैद से रवाना हुए एक बहुत बड़े अवामी मार्च के हमरा जो अंदरून सिंध से होता हुआ कल वसेब में पहुंचा है। और हमने देखा किस तरीके से जब वो घोटकी से होता हुआ रहीम यार खान से फिर ये बहावलपुर और मुल्तान पहुंचा, और किस तरीके से अवाम के बहुत बड़े हजूम ने, अवाम की एक बहुत बड़ी तादाद ने जो है इसको वेलकम किया। और शायद इसी वजह से कल मुल्तान के अंदर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने जब अवाम का एक जमे गफीर देखा तो उन्होंने सिलेक्टेड इमरान नियाजी को जो है वो 5 दिन की मोहलत दी है। उन्होंने कहा है कि सिलेक्टेड नियाजी, आपके पास सिर्फ 5 दिन रह गए हैं, आप 5 दिन में अपना फैसला करो, या तो हुकूमत छोड़ के घर चले जाओ या फिर हम शहर इक़दार में 5वें दिन पहुंचेंगे और आपको घर भेज देंगे। ये मोहलत दी गई है चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से। सिर्फ यही नहीं, ये नहीं कि अवाम आएगी और उसको घर भेज देगी, सिर्फ ये नहीं बल्कि इसके साथ साथ ये दो स्ट्रेटजीज जो हैं वो हमें यकजा नज़र आती हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की या चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की। वो दो स्ट्रेटजीज क्या है? एक तरीके अदम एतमाद लेके आना, और दूसरा मोबिलाइजेशन, पीपल्स मोबिलाइजेशन, अवाम मोबिलाइजेशन को हम देख रहे हैं किस तरीके से लॉन्ग मार्च के जरिए जो है वो अवाम को मोबिलाइज किया गया। और सिर्फ ये नहीं बल्कि कौम को एक शऊर भी दिया जा रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी की जो भी स्पीच है, उसकी जो भी खिताब है अवाम से, अवामी मार्च में रास्ते के अंदर जो शहर आ रहे हैं, शहर इक़दार की तरफ जो मार्च रवाना है, उसमें जो शहर आ रहे हैं वहाँ पे वो अवाम से खिताबात करते हैं। तो उन खिताबात में वो बार बार ललकार रहे हैं इमरान खान नियाजी को, जो है वो घर भेजने की बात कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि जब ये अवामी मार्च शहर इक़दार में पहुंचेगा तो उस वक्त अब इमरान खान की किस्मत का फैसला जो है वो खुद बिलावल भुट्टो जरदारी के कंटेनर से होगा। तो ये चीज़ें हमें जो है इन जो सूरत हाल है सियासी मंजरनामे की, इसने एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी कैफियत पैदा की हुई है। सारे लोग अपने अपने मफरूज़े भी पेश कर रहे हैं, अपने अपना जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो अपना अपना बयानिया भी दे रही हैं, और ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से इस कठपुतली रजीम से जो है वो छुटकारा दिलाया जाए। और इस कठपुतली रजीम जो अवाम के सरों के ऊपर ज़बरदस्ती मुसल्लत की गई, अवाम का मैंडेट चोरी करके, अवाम के वोट पे डाका डाल के इस कठपुतली रजीम को मुसल्लत किया गया। फिर हमने देखा कि इस कठपुतली रजीम ने जो है वो क्या किया, पाकिस्तान के तमाम स्टेट इंस्टीट्यूशंस को जो है उसने पमाल किया, उसके तकद्दुस को पमाल किया। सिर्फ ये नहीं बल्कि बहुत सारे जो अहम इंस्टीट्यूशन हैं जैसा कि ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, इसको IMF के पास दे दिया, और इस तरीके से और भी मुतअद्दिद इदारे जो है वो उसने गिरवी रखा दिए। और अब पाकिस्तान की जो मईशत है वो बरह रास्त IMF के जरिए कंट्रोल हो रही है। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि मगरबी इस्तेमार की कुव्वतें जो है वो पाकिस्तान की अवाम का इस्तेसाल कर रही हैं। और किस जरिए इस्तेसाल कर रही हैं? खुद इमरान नियाजी की सूरत में इस्तेसाल किया जा रहा है। इमरान नियाजी को इसी वजह से कठपुतली या पपेट भी कहा जाता है। तो इसने जो है वो सारा कुछ गिरवी रखा दिया। ये खुद गवर्नर जो पंजाब हैं उनकी ज़बान की बात थी कि आप तो स्टेट बैंक की बात करते हो, यहाँ पे सारा कुछ जो है वो IMF के पास चला गया है। और यही कुछ हमें देखने को मिल रहा है कि आज अवाम को ये जुई बिलावल भुट्टो जरदारी का मार्च जो है वो सिंध से
सिंध पहुंचा था, शायद घोटकी के रास्ते में था, सखर से रवाना हुआ, तो हमने देखा कि किस तरीके से सिलेक्टेड ने जो है वो 10 रुपए पेट्रोल जो है वो कम कर दिया और आवाम को ये खुशखबरी दी कि महंगाई जो है वो कम हो रही है। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ पेट्रोल की बात नहीं है, मुझे उन लोगों से भी अफसोस से कहना पड़ रहा है जो ये कहते हैं जी देखें जी वो महंगाई है जी, ये हो रहा है, वो खलकन खान जो है वो पेट्रोल कम कर रहा है, महंगाई अब कम होगी। ओ भाई नहीं होगी, आप पेट्रोल पे या डीजल पे आप क्यों जाते हो? आप तेल, ये जो खुर्दनी तेल है जिसे आप खाते हैं, जिसे घी कहा जाता है या ऑयल जो है, आपने कभी उसकी कीमतों का देखा है? 200 रुपए से 450 500 रुपए तक चला गया है यार। नमक बड़े अर्स नहीं बढ़ा था, इस हुकूमत ने, इस रजीम ने, इस पपेट निज़ाम हुकूमत ने जो है वो नमक की कीमत भी जो है ना वो बढ़ा दी है। तो अब यहां तक पहुंच सकते हो। अच्छा, फिर ये जो चंद यूथिया है ना, ये पता कि लाजिक क्या देते हैं जी, आलमी मंडी में रूस और यूक्रेन का जंग हो रहा है, आलमी मंडी में तेल की कीमतें ये हो रही हैं वो हो रही हैं। ओ भाई मुझे ये बताओ, जो चीज खुद पाकिस्तान में पैदा होती है उसका आलमी मंडी से क्या ताल्लुक? हाँ, कभी सोचा आपने? एक चीज पैदा ही पाकिस्तान में हो रही है, उसका आलमी मंडी से कोई ताल्लुक बनता है? बताएं मुझे। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप अपना दिमाग यूज करें और मुझे बताएं कि एक चीज जो खुद पाकिस्तान में पैदा होती है उसका आलमी मंडी से क्या ताल्लुक है? सिंपल बात है। नमक का आलमी मंडी से ताल्लुक है, ये दालों का आलमी मंडी से ताल्लुक है। अच्छा, जुल्म और ज्यादती देखें, अपना किसान रोता रहा, उसको यूरिया नहीं दी, वक्त पे पानी नहीं दिया गया, जानबूझ के गंदम का जो बम्पर क्रॉप होना था गंदम के सीजन में उसको जो है वो डैमेज किया गया ताकि ग़िज़ाई किल्लत पैदा हो। और फिर उस ग़िज़ाई किल्लत का नतीजा हम क्या देख रहे हैं कि खुद खान साहब कहते हैं कि हम जो है वो रशिया से 20 लाख टन गंदम जो है वो खरीदेंगे। जी, 20 लाख टन गंदम रशिया से ये खरीदने की बात हो रही है। अब बात यह है कि ये खरीदने की नौबत ना आती अगर आप अपने किसान को खुशहाल करते, अगर आप अपने किसान को ब्लैक में यूरिया जो 1700 रुपए की बोरी यूरिया मिल रही थी वो आप 3500 रुपए में ना देते। तहरीक इंसाफ का माफिया जो है वो किसान को ना लूटता, किसान का इस्तेसाल ना करता, पानी वक्त पे देते, यूरिया खाद वक्त पे देते, DAP वक्त पे देते, तो आज पाकिस्तान ग़िज़ाई बहरान का शिकार ना होता। ये 20 लाख टन गंदम आपको जो है वो रशिया से ना खरीदना पड़ती। खुद पाकिस्तान में गंदम इतनी वाफिर मिकदार में पैदा होती कि आप तो बाहर भेजने के काबिल होते। लेकिन अफसोस है कि ये कठपुतली रजीम रशिया के किसानों को जो है वो तो फायदा देने जा रही है, अपना किसान जो है वो सड़कों पे एहतजाज करता रहा। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने किसान मार्च किया सिर्फ इसी वजह से कि किसानों का इस्तेसाल बंद किया जाए। लेकिन इसके बावजूद हमने देखा कि इस नियाजी ने जो अब नाजी बन चुका है, जिसने फिस्तायत की इंतहा की हुई है, इसने किसानों के इस्तेसाल के वक्त इसके कान पे जूं तक नहीं रेंगी। इसका तरीके इंसाफ का माफिया, चाहे वो पंजाब में बैठा था, चाहे वो वफाक में बैठा था, चाहे वो खुसरू बख्तियार की सूरत में था, चाहे वो उस्मान बुज़दार की सूरत में था, उन्होंने जो है वो किसानों का खून नचोड़ा है। और इस बेगैरत को शर्म तक नहीं आई। किसान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है वो किसान को मोबिलाइज किया, रोडों पे लेके आए, ट्रैक्टर ट्राली मार्च हुआ, उन्होंने अपनी मांगों के लिए यूरिया की बर वक्त सप्लाई के लिए जो है एहतजाज किए। लेकिन इसने DCs ACs के जरिए उनके ऊपर लाठी चार्ज तो कराया, लेकिन उनको वक्त के ऊपर यूरिया ना दी। आवाम की भी समझ नहीं आती कि आप इसके झूठ और फरेब को सुनते क्यों हो। सिर्फ ये नहीं बल्कि ये पीका ऑर्डिनेंस कि अब महंगाई इतनी कर दी है कि अवाम बोल भी ना सके, अवाम ये ना कर सके कि इमरान खान जालिम बन चुका है, अवाम ये ना कह सके अपने सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर इसके जुल्म को जुल्म ना कहा जाए। सिर्फ यही कहा जाए कि भाई बहुत बेहतरीन हुकूमत है, सब बेहतरीन चल रहा है। इसी वजह से इसने पीका ऑर्डिनेंस ला के सहाफियों का, अवाम का, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट का जो है उसकी जबान बंदी की कोशिश की है। ये तो वो फिरौन है भाई, ये वो फिरौन है। तो बहरहाल हम अपने उस पर वापस आते हैं।
کہ یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو لانگ مارچ ہے وہ ایک تاریخی نوعیت کا لانگ مارچ ہے، اور وہ لانگ مارچ جو ہے وہ وسیب میں پہنچ چکا ہے، ملتان سے اب روانہ ہو چکا ہے، رات ان کا پڑاؤ سہیوال میں ہوگا، اور پھر سہیوال سے یہ جو ہے یہ جو سنٹرل پنجاب ہے، سنٹرل پنجاب میں داخل ہوگا، لاہور سے ہوتا ہوا یہ پھر گجرانوالہ، گجرات، جہلم سے ہوتا ہوا یہ راول پنڈی جو ہے وہ پہنچے گا، اور اس کو راول پنڈی پہنچتے ہوئے اب 4 دن رہ گئے ہیں، 4 دن لگیں گے راول پنڈی پہنچتے ہوئے، 4 سے 5 دن، یعنی کہ 9-10 کو یہ یہاں پہ پہنچے گا۔ اور آپ اس کو میں سب سے آپ کی بڑی بات بھی بتاؤں، پہلے ہم خود کنفیوز تھے کہ آیا جب یہ مارچ پاکستان پیپلز پارٹی کا عوامی مارچ جب یہ راول پنڈی یا شہر اقدار میں اسلام آباد میں پہنچے گا تو کیا ان کا لائے عمل کیا ہوگا؟ وہ لائے عمل واضح نہیں تھا، لیکن اب یہ خبریں ہمیں سننے کو مل رہی ہیں کہ یہاں پہ دھرنا دیا جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ پہنچنے کے بعد تقریر کی اور ختم ہو گیا، عوام واپس گھروں میں چلے گئے، نہیں، اب یہ ہمیں سننے کو مل رہا ہے کہ یہاں پر ایک باقاعدہ شہر بسایا جائے گا، خیمہ بستیاں جو ہیں وہ بسائی جائیں گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن، عوام، جیالے، جتنے بھی لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہم نواب بنے ہوئے ہیں جو اس لانگ مارچ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ دے رہے ہیں، وہ سبھی جو ہے وہ شہر اقدار میں بیٹھیں گے، اور اس وقت تک بیٹھیں گے جب تک تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہو جاتی، جب تک اپوزیشن جو ہے وہ سکسیسفل نہیں ہو جاتی، جب تک عمران نیازی کا بوریا بستر گول نہیں ہو جاتا، اس وقت تک عوام اپنا بوریا بستر اپنے کندھوں پہ رکھے ہوئے ہیں۔ دیکھیں بڑی بات کہ جب تک عمران نیازی اپنا بوریا بستر گول کر کے حکومت نہیں چھوڑتا، اس وقت تک عوام کا بوریا بستر ان کے کندھوں پہ رہے گا اور وہ شہر اقدار میں رہیں گے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے اپنا بوریا بستر تو کندھے پہ رکھ لیا اور وہ کراچی سے روانہ ہوا۔ 27 فروری کی بات آپ نے دیکھا، 27 فروری سے لے کر آج وہ اب سہیوال میں پہنچنے کو ہیں، آج شام کو سہیوال میں پہنچ جائیں گے۔ تو یہ مارچ جو ہے اب فروری سے جو شروع ہوا تھا وہ مارچ اب مارچ میں انٹر ہو چکا ہے، اور مارچ میں ہی عمران نیازی جائے گا، یہی ترتیب چل رہی ہے۔ اب اپوزیشن کے حوالے سے میں بتاؤں کہ اپوزیشن جو ہے وہ بھی اپنا نمبر گیم تقریباً پورا کر چکی ہے، اور وید میں آپ کو بتاؤں کہ اپوزیشن کا تو حکومت کے اتحادیوں پہ اب تک کیا ہی نہیں رہا، اپوزیشن کا حکومت کے اتحادیوں پہ اب تک کیا ہی نہیں رہا، انہوں نے اپنا نمبر گیم پورا کر لیا ہے۔ اگر اتحادی اپنی عزت بچائیں گے اور وہ اس عمران خان کہ اس نااہلی کے بیگیج کے ساتھ وہ عوام میں بھی جانے کے قابل نہیں ہے، تو ان کی بھی عزت اسی میں ہے کہ وہ اپوزیشن کا ساتھ دے اور اس کو چلتا کریں، تاکہ پاکستان کو جو عالمی منظر نامے پہ نقصانات پہنچ رہے ہیں یا انٹرنلی اندرونی نقصانات پہنچ رہے ہیں، جو عوام کا جینا دو برگ ہوا ہے، جو مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، اس سے جو ہے وہ عوام کی خلاصی کی ہو سکے، اور وہ خلاصی اسی صورت میں ہوگی کہ جب یہ اپنا بوریا بستر گول کر کے اپنے گھر کو جائے گا اور حکومت کسی اور کے حوالے کر کے جائے گا۔ لیکن میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں کہ جیسا کہ اپوزیشن کی اسٹریٹجی ہمیں نظر آ رہی ہے، اب آگے کی باتیں ہو رہی ہیں کہ وزیر اعظم کون ہوگا، اپوزیشن میں سے کون ہوگا، کیا ہو سکتا ہے، لیکن دیکھیں وہ چیزیں کیلکولیشن تو مکمل ہو چکی ہے، لیکن وہ پولیٹیکل فورسز کے اپنے کارڈ ہیں، وہ وقت پہ شو نہیں کر سکتے اور نہ ہی ان کو کرنے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور پھر میں اسٹیبلشمنٹ والوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اس دفعہ نیوٹرل رہو، اگر آپ نیوٹرل نہ رہے تو ہو سکتا ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو عوامی مارچ ہے اس کا کہیں پہ رخ آپ کی طرف نہ ہو جائے۔ آپ ہی لے کے آئے تھے نا اس نااہل شخص کو، اس مہنگائی، بے روزگاری، یہ جو کچھ ہے پاکستان میں، اس کے اضافے کی وجہ عمران نیازی تو ہے، لیکن مین تو آپ ہی ہو نا، کہ آپ نے عوام کا مینڈیٹ چوری کر کے اس نااہل شخص کو جو ہے وہ اس مسند اقتدار پہ بٹھایا، اور اس نے مسند اقتدار پہ بیٹھتے ہی عوام سے روٹی ٹکر اور عوام کی جو بنیادی ضروریات کے ساتھ ساتھ ان کے جو بنیادی حقوق ہیں اس کو اس نے سلب کرنا شروع کر دیا۔ تو اس کی رسپانسبلٹی کس پہ آتی ہے؟ انہی پہ آتی ہے نا جو اس کو لے کے ہے۔ تو اسی وجہ سے ان کو چاہیے کہ وہ نیوٹرل رہیں اور اس کو چلتا کرنے، میں یہ نہیں کہتا وہ ساتھ دیں، ہم یہ کہتے ہیں وہ نیوٹرل رہے، کیونکہ ان کا آئین میں یہی لکھا ہوا ہے کہ وہ سیاست نہیں کریں گے، لیکن افسوس ہے آئین یہاں پہ کون مانتا ہے۔ بہرحال امید ہے کہ یہ جو عوامی مارچ ہے اس کے پس منظر میں اس کے دباؤ کی وجہ سے وہ نیوٹرل رہیں گے اور اپوزیشن کو سکسیز ہوگی، اپوزیشن کامیاب ہوگی عمران نیازی کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے میں۔
تو اسی وجہ سے جب یہ لانگ مارچ انشاءاللہ شہر اقتدار پہنچے گا تو آپ کو اچھی اچھی خبریں ملیں گی، لیکن ہم ابھی سے ویلکم کہتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اس لانگ مارچ کو، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو اور اس کے ساتھ آنے والے ہر اس شخص کو جو اس کا حصہ ہے، جو پاکستان کے اندر عوامی راج کے لیے کوشاں ہے، جو پاکستان میں مہنگائی بے روزگاری کے خلاف اپنی آواز اٹھا رہا ہے، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے سنگ چل رہا ہے، اپنا گھر بار چھوڑ کے اپنا بوریا بسترا کندھے پہ اٹھا کے جو عمران نیازی کا بوریا بسترا گول کرنے کے لیے کوشاں ہیں، ان سب کو ہماری جانب سے سلوٹ بھی ہے، ہم ان کو سپورٹ بھی کرتے ہیں اور ان کو پیشگی ہم اسلام آباد آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں، اور امید ہے کہ انشاءاللہ اس دفعہ اپوزیشن جو ہے وہ کامیاب ہوگی اور عوام کی جو ہے اس کٹ پتلی نیازی سے، اس کٹ پتلی رجیم سے، اس طریق انصاف کی فسطائی حکومت سے انشاءاللہ جان چھوٹے گی۔ بہرحال جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ، انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت ہے، اللہ حافظ۔